Hi guys, for today's video naglikit akong asawa og sam na lang peanut roll. See, while watching K-drama sa Netflix, pakita ko kung saan yung pagkuhan step by step. Sa nawan niya ang musunod ha. So magkuha ka og wrapper. Ay, pakita mo pa. Ito. Yan, butangan nimo sa money with brown sugar. Nya, lukoton dayon. Ay, pakita mo. Tanaw Netflix. Ano kasi. Water para mo pilit. Simple.